आज्ञा पुओटिए थिले हाँ तार कौन कर्तव्य पुओ कौन काहे की दरकार हाँ पुआ मो पई कौन करिवो करिबा पुआ काहे को कहिबा हाँ ओ नाही नाही हाँ हल्ला रे पाला नाही हल्ला रे पाला अछि ना ना हाँ पाठरे पाला ना ता लागिया हाँ नरकर उद्धार करिवो को पुआ पुआ भागवत जगन्नाथ दास कहले हाँ मु कहिबिनी आज्ञा ना कहले जे पुत्र जात औरसरु धार करे औरसरु जन्म हेथिव अर्थ बापांक औरस मा गर्भरु जो पुआ जात हला आज्ञा सिए नरकर उद्धार करिवो करिवो आपण मानक मन रे प्रश्न बाची आसी पारे कौन बापांक औरसरु मार गर्भरु धर तीनटा पुआ जन्म हले तीनटा जाक पुआ आज्ञा नरकर उद्धार करिवे तो ना जदी ना ना ताले होंटा कोन कौन होंटा हां हमें कहूने आज्ञा बोपार जदि पांचटा पुओ हाँ ता बड़ पुओटी ता क्रिया मुंडेइबो हाँ बाप मला परे बास नाही बापा माने हाँ बड़ पुओटी काहे क्रिया मुंडेइबो काहे ना पुआ गया दी भागरे विभक्त दी भाग पुओ तीन प्रकारर पुओ हाँ पुओ संस्कृत श्लोक कहिला चारि प्रकारर पुओ संस्कृत कहिला चारि प्रकार पुओ हाँ भागवत कहिले तीन प्रकार पुओ हाँ भनालो आज्ञा सेही भागवत कहिले हाँ पुओ होची दीटा विभाग कौन ना गोटिए धर्मज संतान हाँ आ गोटिए कर्मज संतान धर्मज संतान किए किए ना स्वामी स्त्री मिलन बेले हाँ जो स्वामी स्त्री चिंता करिवे धर्म को साक्षी रखी हाँ मिलन समय रे हाँ चिंता रे थिवो हाँ गोटिए हेले मो मुहरे टिके निया दबो मते नरकर उद्धार करिवो धर्म को साक्षी रखी हाँ जो संतान लाभ हुए हाँ सीए होची धर्मज हाँ ताले कर्मज किए आउ बाकी सबु जाको कामना को चरितार्थ करिबा पई हाँ कर्मज संतान आज्ञा प्रथम संतान हला धर्मज सेथि पई प्रथम पुओ हाँ पिंड देले नरकर उद्धार पाइबा आज्ञा ताले कोइ नाम दिया गया हाँ कौन से भागवत रे जगन्नाथ दास कहले कौन कहले बोले नारी संगम ऋतुमते नारी संगम ऋतुमते नारी संगम ऋतुमते नारी संगम ऋतुमते केवल पुत्र दे नारी पुरुषंकर मिलन फल केवल पुओटिए जन्म नब बोली ए नारी पुरुषर मिलन संभव हुए पुओटिए जन्म नेले नरकर उद्धार करिवो को नरक पचारनु आज्ञा को नरक सेटा को नरक नरक केते आज्ञा 84 एटा ज्ञानी मु प्रश्न पचारबी से उत्तर करिवो नरक हला 84 श्रेष्ठ नरक किए पूत नामक नरक बस पुत नरकर किए उद्धार करिवो पुआ उद्धार करिवो वेरी गुड आज्ञा पुत नरकटा कोन कोन कौन 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 देखिया नहीं सेटा आपण कहिबो ताला आसंत जानिबा हां पुत नरक कोन कोन नीति शास्त्र धाडी श्लोक आनिबा भाईना बेस हां ओरे पुओ हां 5 घंटा वाला गला श्लोक धाडी सुनिछु बिल्कुल जे पखी उड़े जेते दूर से जाने तोइरो व्यवहार ठीक कहिछ मूर्ख ताला संगा ज्ञान देखिबा पुत नरक कोन शास्त्र कहे हां वा कहले पुनाम नरका दश स्माता तरंग त्रायते सुत तस्मात् पुत्रो इति प्रोक्ता स्वयं भुवः स्वयं भुवः
ନରକ ନରକାତ କହିଲେ ନରକରୁ ଯସ୍ମାତ ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କର ପିତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବାପା ତ୍ରାୟତ ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତି ସୁତଃ ଅର୍ଥ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥ ହବା ଦରକାର ତସ୍ମାତ ପୁତ୍ର ଇତି ପ୍ରକୃତ ସେଇ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବଃ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୟଂ ଭୁବଃ ଅର୍ଥ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ସୃଷ୍ଟି କରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ତିନିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ସାର୍ ସେ ତିନିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କଣ ନାଇଁ କଣ ସେ ତିନିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ପଚାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଜମା ତ ଛନ୍ନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗିଛି ପୁରା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମୋ ଯୁବ ଭାଇ ମାନେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବହି ହେଲା ନୀତି ରତ୍ନମାଳା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ଧାଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ ହେ ଭୁରି ଭୋଜନ ପିଣ୍ଡ ଦାନେନ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରତା ପୁଅର ପ୍ରଥମ କାମ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟକରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କୋଳରେ ପୁଅଟି ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ପଦେ କହିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସତଗତି ନିମନ୍ତେ କାମନା କରିବା ଦରକାର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଅସ୍ଥି ପ୍ରଦାନ କରି ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାରାର୍ଥେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର এই তৃতীয় কামটা মু শেষ করে দিয়েছি বঢ়িয়া করছু বঢ়িয়া করছু স্যার বলো শেষ করে দেকি অস্থি বিসর্জন করে দেকি গয়া তীর্থরে পড়ি আসিছি মু বাপা মানে এ অলজিয়া তা বাপার অস্থি গয়ারে দেই সারলানি আজ্ঞা কইলে নির্লজ কুলাঙ্গার অপদার্থ স্যার তো বাপা পরা বঞ্চি ছন্তি বাপা বঞ্চি ছন্তি অস্থি কোঠু পাইলু বাপা দিনকর বজার কো আমর যাউথলে চা পিবাকু যাও যাও কিছু বাটরে আমর ওটা হাঁস আছে আচ্ছা আচ্ছা সাইকেল রু খসি পড়িলে হাতটা দুই পিছে কি ভাঙি গলা বাহ दी पीसे अस्थि नहीं कि घरे थोई देली बापा को पठेली मेडिकल बापा मेडिकल रे भलो है कि घर को आसिले आसिला परे आज्ञा आपण को कथा मोर मने पड़ी कहले सार तो एमती कहूथिले से अस्थि की धरिली चारिली गया तीर्थ गया तीर्थर अस्थि विसर्जन करी पिंड दान देली आपण को ब्राह्मण समाज रु 10-15 जन को खाइबा को देली ताकू वस्त्र देली दक्षिणा देली घर को फेरी आसी एमिति का दानी संसार रे मिलबेनी आज्ञा हां सर 15 जन को खाइबा को देकी दक्षिणा देई हां आज्ञा देछि ओला जुको आज्ञा कोन असुविधा हला नहीं ठंडा खरा दिन होई नथला हमरो नाही आज्ञा ओए लोग अच्छे बापा परा मोरी नाहंती बंची छंती अरे कुलांगार मोरिबा परे एटा मरिबा पर आपण जते बेले कहउछंती सेइटा कहउनांती आ केमिति बापा लो कहंती ना एटा मरिबा परे कि मरिबा पूर्वरु ओटे काम करिवु हां एटु पल्लारु गले घर को जीवु हां बापा दांड द्वारा बसतबो देकी मुहरे निया दे दो आज्ञा सब दिन दाउची हां सब दिन दाउची ए भगवान अरे तो बापा बंची सीता मुहरे निया दाउची केमिति आज्ञा बापा मोर टे गंजेई अभ्यास करछंती सकाळा पाइला मात्र के गंजेई खाइबे तेणु बाहर कहीं कहा डाके सकाल चिली मेरे कि गंजेई लोड करदे चिली बटा धरी पकेबे डाके पुआ कुआडे गलु आइलु टी निया दबो ठीक मो डियासली मारिबी बापा का चिली मेरे लगेबी बापा सोसाड़ीबे धन्य धन्य तोरी भलिया पुआ भगवान कौनसी बापा मां को कोलरे न दियंतु केवल वन पीस भला भला बाबाजी आज्ञा तमे को श्रेणी रो पुआ जानि छो को श्रेणी हां को श्रेणी कहूची ह संस्कृत श्लोकटी आगे आनिबे आज्ञा हां हां संस्कृत कहिबे हां पुआ हुचंदी भाई ना चारि प्रकार किए किए हां बोले उत्तम स्वयं ख्यातिश्च ख्यातिश्च मध्यम अधम
ଖ୍ୟାତି ଶ୍ୱଶୁର ଖ୍ୟାତିଶ୍ଚ ଧମାଧମ ଅର୍ଥକୁ ଯିବା କହିଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ୟାତିଶ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହେଇକି ଚାକିରି କଲା ଆଜ୍ଞା ଓଭରସିଅର ଚାକିରି ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିବ ଅରେ ଇଏ କିଏ କିରେ ବାବାଜୀ ନିଜ ଖ୍ୟାତିରେ ବଞ୍ଚିଲା ପୁଅ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ମଧ୍ୟମ କିଏ ନା ପିତୃ ଖ୍ୟାତିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ବାପାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ବାବା କଣ କିଛି କହୁଛ ନା ବାଟି କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା ଅଧମ ମାତୁଳ ଖ୍ୟାତି ଅଧମ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମାମୁଁ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚେ ସେ ହଉଛି ଅଧମ ପୁଅ ଅଧମ ଶ୍ୱଶୁର ଖ୍ୟାତିଶ୍ଚ ଅଧମାଧମ ଶ୍ୱଶୁର ଖ୍ୟାତିରେ ଯୋଉ ପୁଅ ବଞ୍ଚେ ସେ ହଉଛି ଅଧମାଧମ ପୁଅ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଜ କର୍ମଜ ସନ୍ତାନ ଗଲା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଅଧମାଧମ ଯିବା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଦାସ ପୁଅ ଲେଖିବେ ଗାନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେଇ ଦେଲା ମୋ ପିଲା ନୁହଁ କି କହିଲେ ପିତା ମନ ଯେ ଜାଣି କରେ ପିତା ମନ ଯେ ଜାଣି କରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେବେ ଭାରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେବେ ଭାରେ ବାପାଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣିକି ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କାହାକୁ କହିବା ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବି ତାପରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ପୁଅର ପ୍ରମାଣ ସେଇ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେବ କହି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ତାକୁ କହି ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ବାକି ରହିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କିଏ ସେଇ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଯେ ନ ପାଳେ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ତାହେଲେ ଗଲା ଭାଗବତ ଗଲା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କିଏ ନା ବାପାଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣିକି ଯୋଉ ପୁଅ କାମ କରେ ସେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କିଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ ହେବା କଥା ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ ହେବେ ଯୋଉ ଝିଅ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା କି ଦେବବ୍ରତ ସେଇଦିନ ବାପାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ବାପା ମନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ବୋଲି ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ତାହେଲେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାପା ମନକୁ ଜାଣି କାମ କଲା ବାଲା ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କାହାକୁ କହିବା ନା ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ତାକୁ କହି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କିଏ ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାପା ମହର୍ଷି ହଉଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି ମା ହଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା ବାପା ଯମଦଗ୍ନି ମା ରେଣୁକା ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ପରଶୁରାମ ନୀଳରାମ ବଳିରାମ ହଳିରାମ ଦିନକର ଘଟଣା ଯମଦଗ୍ନି
परशुराम को डाकिले आज्ञा कहले पुओ बाबा परशुराम तू होउछु मोर सबठु बड़ पुओ हां मु जहा कहबी तू पालन करिवु निश्चय आपन कथा को अक्षर अक्षर पालन करिवि आज्ञा जमदग्नि रेणुकांको ऊपर टिके राग रखिथिले काहे कि से स्नान करि जेबा कथा अन्य को देखि भावना रे रत थिले से कथा को मानुनी ना मोर पृष्ठभूमि को श्रेणी रो पुओ किए बापा कहिबा मात्र के आज्ञा परशुराम राजी हेई गेले कहले बापा अपन जहा आदेश देबे मु पालन करिबि बापा कहले कहले परशु बाबा जदी तू मो आदेश को पालन करिबा को चाहछु ताले एति की करे कोन तो पाखरे तो तीन भाई अछंती तो मां रेणुका अछि जा परशु तो मां को एवं भाई मान को हत्या कर ठीक अछि मु चलिली बाबा जो परशुराम 21 थर पृथ्वी को निक्षत्री करिथिले से बापा को आदेश को मानी भाई आ मां को मार देले आगे हानि देले बापा जमदग्नि भारी खुशी हे गले कहले जाऊ एही होची मोर उपयुक्त संतान मो आदेश को पालन कला बापा कहले परशु बाबा जहा मागिबु देबी माग बाबा मो आ किछि मागिबा को चाहुनी केवल चाहुछि मो मां आ भाई तिनी की बंचई देन मो पंडित कदम आज्ञा कोन असुविधा होची हौ बापा माने सेठी परशुराम बापा को उल्टा बर मागिला बापा कहिदिले मान को मारे पुओ मारी देला बापा को पुणी कहला जदी आपण मते बर देबे मु जहा मागिबी देबे ना परशु जहा मागिबी देबी बोपा सियाणिया पुओ हला परशुराम कोन दिनी बाप सियाणिया छुआ बाप से बेटा ज्यादा है बाप सियाणिया छुआ होचंती परशुराम कहले बापा जति आपण मते देबे मु जो मानन को मारिची मो भाई मानन के एवं मो मां को जीवदान दियो दे दियो हलाटी आज्ञा बाप सियाणिया छुआ जमदग्नि पुणी रेणुका को अन्य तीन पुओ को जीवन दान देले तथास्तु गला गया मध्यम श्रेणी रो पुओ मध्यम श्रेणी रो पुओ किए ना बापांकर आदेश को जो पुओ माने पालन करंती नाही केमिति आज्ञा केमिति ना उदाहरण के दउची बापा कहबे पुओ बाबाजी आज्ञा बाबाजी आज्ञा रे काम कलु धन की काम कोना घर कामटा चालीची मु 5टा लोक आसीबा पई कहितली जणे लोक आसीनी 4 जण आछन मजुरी आ गोटे दिन पई कोन रखिबा मो धन परा मु अछि 5 तू जदी रहि जांतो आज दिनटा हमें 6 जण मिसी जांते आज रे घर कामटा शेष होई बता से गुडा कहना मां हमर क्रिकेट मैच अछि आज कला पत्थर को हम करबर लागे नो गले बैटिंग करी पर ए श्रेणी रो पुओ होचंती अधम पुओ बापा को आदेश पालन करंती नाही ताले पंडित कदम्ब मु कहिची पुओ आज्ञा गला गया सबुर प्रमाण ताले जो मानन को कोलरे पुओ नाही से मानन को जीवन केडे दुर्विसह अच्छा प्रमाण को आउ धारी श्लोक आनी नीति शास्त्र कोन कहले कोन कहले अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गे नैव समात पुत्रं मुखं दृष्ट्वा नरक त्रायते नरः पुत्रिक मानकर गति मुक्ति असंभव नरकरु मुक्ति पाइबा को हेले समस्तंक कोलरे पुओटिए दरकार अपुत्रक मानकर गति मुक्ति नाही आज्ञा जहा कोलरे पुओ नाही ताकू कहिबा अपुत्रक जहा कोलरे झियो नाही ताकू कहिबा अपुत्रिक जहा कोलरे पुओ झियो दीटा जाक नाहंदी ताकू कहिबा अपुत्रैक ना पुछक कहले बाड़ी दे एठी नंपुसक हबो नाही एटा न हां एटा न यार कोन कम प्रश्न की बापा मु कहली जा कोलरे पुओ झियो दीटा जाक नाही ए अलज्जा कहूची ताकू कहिबा नंपुसक नाही नंपुसक सेठी कुआ जाय आ सेटा कहबा फॉल्स गर्भ नंपुसक कोठी कहिबा कोठी ओडिया कहबिनी नाही श्लोक कहबिनी हां नंपुसक केते बेले कुआ जाय हां धाडी श्लोक को जाउची आगे हां कहले बिरजाधिके भवे तो पुमान राजाधिकेश्च कन्या राज बिरज
समभागे पिंड नंपुसक भवे तो एठी जाई कि नंपुसक बास आ पुओ झियो दीटा जाक जा कोळे रे नाही ताको नंपुसक कहिला नाही 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 एटा कोन कहिले श्लोक कोन कहले बीर्जाधिके भवे तो पुमान कोन बुझेलान बुझेबी ना तो जे पर्यंत न बुझिबु से पर्यंत बुझेबी हां बुझिबु हां ता लागिया माने बुझिबी नारी पुरुषर मिलन और रज बीर्जर एकत्रीकरण रे पुओ झियो सृष्टि होती शास्त्र कहिले जोठी मिलन बेले बीर्जाधिके भवे तो पुमान जोठी बीर्ज भाग अधिक हुए सेठी गर्भरे निश्चित पुत्र संतान रहे कन्या जो मिलन रे रज भाग अधिक हुए सेठी निश्चित कन्या हबो रज बीर्ज समभागे बीर्ज जेतिकी भाग रज जदि सेतिकी भाग होला गर्भ धारण करिबा बेले से गर्भरे नंपुसक रहिबो ताहाकु कहिबा हिंजडा जन्म हबो आ सेठी कुआडे नंपुसक सार कोन कहू नै नै आपण आपण को गां रे को दुकान रो सौदा खाछन कहले ठीक मु सौदा खाउची काई कहबी ना ना को दुकान रो सौदा खाछन बिजू ग्रोसरी आज्ञा मो से दुकान जाई सौदा खाइबी अरे काहे की रे नाही बाबाजी आज्ञा खंडपड़ा करबर कोठी हां तमे सेठु आसीबो हां मो गार सौदा दुकान नु सौदा खाइबो हां सेठी की गले मो सौदा खाइले आपण का भलिया गोटे गायक हबे ओ एते की ज्ञानवर हबो हां मो सही कथा देखुची केते ज्ञान मो जो दुकान सौदा खाउची आज्ञा सेही दुकान ये सौदा खाइले मोरी भलिया ज्ञान हबो हां गले पचारिबी ये गायक हेले कोरापुट को जीवो ना गोटे चांबरटा आज्ञा किनिची आराम नाते कहले हां तमे गायक हेले खाली कोरापुट कंधन जोड़ को जीवो हेले का हबो आउ चांबरटा धरबी ना ये बायक कहलेनी हां कहले ये गायक हेले याकू दळ मिलिवनी नाही मिलिबे कोठानी मु दळ मिलिबे मो ये मान को समस्त की नहीं जीबी सारे आपण को ढो छड़े की नहीं जीबी ए पचालू जण जण को जीबे अच्छा बाबा बिरंती तू केते टंका पाउछ सार को ढो 19 दउची मु 25 टंका देबी हेले मु जीबेनी ठंडा टिके मते मिलिबनी अच्छा भाईरा तमे केते टंका पाउछ 100 के 14 मो 19 टंका देबी जीबीनी थम सातरे जीबीनी काहे की ना से किपाला करिवे अच्छा तू राम जीवनी ना तू केते टंका पाउछ 14 टका अरे तते 30 टंका देबी जा नाय मु जीबीनी हां तमु छाड़ी के से जम्मा रहइबनी जीवो जीवन खटे जीवो की बचाले नहीं खटे भाई हां तमे जीवनी ना आउ अरे बाटरे चाहा टिके दबुनी अरे मोर दरकार नहीं आपण कहू सारे केही नगल से कुटिया वाला करछि अल्लाह को तू सौदा खाइले मोरी भलिया शास्त्र आलोचना करिउ नहीं मो सही कथा भाबुची मोरी की 100 थर जन्म हले हां एतिके श्लोक तू गर्भस्थ करि पारिबो मो गले ताको पचारिबी काको पचार हम सार को को भलिया सौदा दउछु एतिके ज्ञान से खाली पुकै की बाहर मो विचार बंदा पंडित सभा हां जति बा आज्ञा हां पुअटिया जहा कोଳରେ नाही हां ता जीवनर सर्वश्रेष्ठ दुख कोन आ जहा कोଳରେ पुଅ ଅଛି हां ता जीवनर सर्वश्रेष्ठ सुख कोन हां सार ओ एटे गोटे कथा पचारिबी पचारनु राखिबेनी ना खाली जे पुआ जन्म करिवो सेही खाली नरकरू उद्धार करिवो आ जार झियो जन्म होइची से नरकरू उद्धार करिवनी हां ताले कहू नाहंती सेटा छाडी दउछंती क्या अयो हो मु पुओ तो काग सारे एका धरे जुआरे जीवु पुओ ओच्चा को जाको सार देई आसु हां हां तापर आउ ओच्चा को गला बेले सेतक सारी आसु आहुरी अछि आउ सेथिरु टिकी एथुरु सियार लाभ ना 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 जुआडू जिबा गोटाडू उपाडी जिबा हां बास ताले पंडित कदम्ब हां जो मान को कोଳରେ पुओटिया मान अछंती हां तांको जीवनर सर्वश्रेष्ठ सुख संपत्ति कोन 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 पहिले पुत्र एका संपत्ति रे जा 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 पुत्र एका धन पुत्र एका धन पुत्र एका संपत्ति रे पुत्र एका धन पुत्र एका धन पुत्र ना दस दिग होई जाए सोना होई जाए सोना पुत्र लागी दस दिगा होई जाए सोना होई जाए सोना
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁଅ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ପୁଅ ଯାହା କୋଳରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ପୁଅ ଯାହା କୋଳରେ ଅଛି ପ୍ରତିଟି ମା ମାନଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ଦିନ ସାରା ସୁଖରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁଅ ଥିଲେ କଣ କରେ କି ଆଜ୍ଞା? ବାରିକୁଦଗଡ ନନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମର କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ କଣ କରେ? କହିଲେ ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ, ମା କଣ ତ କାନିକି ଭିଡୁଥିବ, ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ, ଆପଣ ତ କାନିକୁ ଭିଡୁଥିବ, ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ, ଆପଣ ତ କାନିକି ଭିଡୁଥିବ, ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ, ଆପଣ ତ କାନିକୁ ଭିଡୁଥିବ। ନାଲି ବାଡ଼ି ଧରି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି, ନାଲି ବାଡ଼ି ଧରି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି, ନାଲି ବାଡ଼ି ଧରି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି, ନାଲି ବାଡ଼ି ଧରି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ରଡୁଥିବ କେତେ ପଡୁଥିବ, ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ, ଆପଣ ତ କାନିକୁ ଭିଡୁଥିବ, ମାମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ। କୋଳରେ ଯଦି ପୁଅଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ମା ବୋଲି ଡାକି ହଁ। ମାର ପଣତକୁ ଭିଡି ଭିଡି ଦିନ ଯାକର ମା ଅନ୍ତରରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ ସବୁକୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ମିଳେଇ ଦଉଥିବ। ସେ କିଏ? କେ ପୁଅ ଯାହା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଣ? କଣ ସେଇ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଁ ଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ଆରେ ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଁ ଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ଆରେ ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ। ଲାଭ ତହିଁରେ ପୁଅଟିଏ ବିନା, ଲାଭ ତହିଁରେ ପୁଅଟିଏ ବିନା, ଲାଭ ତହିଁରେ ପୁଅଟିଏ ବିନା, ଲାଭ ତହିଁରେ ପୁଅଟିଏ ବିନା। କୋଠା ବାଡ଼ି ବାପ ଭାଇ ଥାଉ, ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଁ ଥାଉ, ମନ ଲାଖିପତି ପାଇଥାଉ, ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଁ ଥାଉ, କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଁ ଥାଉ, ନାଇଁ ଥାଉ, ମନ ଲାଖି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଥାଉ, ପାଇଥାଉ, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଥାଉ, ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତୁ, 5 ମହଲା କୋଠା ଘର ଥାଉ, ଯଦି ସେ କୋଳରେ ପୁଅ ନାହିଁ ଭଲ। ଚୁପ୍। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ନଥିଲେ ଭଲ ଭାଇ ନା ନାଇଁ ଚୁପ୍ କଣ? ହଁ? ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯୋଡେ ଦଶା ଆଜ୍ଞା ପଡିବ। ଆରେ କଣ ଦଶା ପଡିବ? ପ୍ରଥମ ଦଶା କଣ? ବାଳ 10 ଗଦା ସରିବ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଲେଣ୍ଡି ପୋଛା ହବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ପଟି 10 ଖଣ୍ଡ ଛିଡିବ, କାହିଁକି? ମୁତି ମୁତି ଖୋତରା କରିବା ପାଇଁ। ବାରେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପୁଅଟି ହେଲେ 2ଟା ଦଶା। ତାମାନେ କହିଲେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ, ହସୁଛ ଅଲ୍ଲା ଯୁଗ ଧାରେ। ପୁଅଟି ହେଲେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯିବ ବୋଲି ପୁଅଟି ଆମେ ଚାହିଁବାନି। କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୋ ପୁଅଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯାଉନି ବିଲକୁଲ ଆଉ ଆମ ଲାଟିନି କି ସେ ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ କାଇଁ ପାଲାକୁ ଆସୁଛୁ? କାଇଁ? ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି। ଟୋଟାଲ ଭୁଲ। ହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ଏତେ ସୁଖ, ନଥିଲେ ଏତିକି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଖାଲି କଣ ସିଏ କହିଲେ? ନାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଁ। କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ବସୁ କହୁଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଙ୍କ ଲେଖା ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନନ୍ଦନ ନା ଷଠି ନରକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ କନ୍ୟାରତନ। ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ। 84 ନରକରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରକ ହେଲା ପୁତ ନରକ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ପୁଅ। ବାକି ରହିଲା 83 ନରକ ଭିତରୁ 64ଟା ନରକରୁ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି? କେମିତି? ତାହେଲେ ବାପା ଆମ କୋଳରେ ଯାହା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ 5ଟା 7ଟା 3ଟା 9ଟା ଝିଅ ସେତେବେଳେ ହୁଏ। ଏବେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଆଇନ କରିଦେଲେ, ଆମେ 2 ଆମର 2 ନହେଲେ ଆମର 1। ସେତେବେଳେ ଆଇନ ନଥିଲା ନା, 5ଟା 7ଟା 9ଟା ଝିଅ ହଉଥିଲେ। ବାପା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେଇ ଗୋଟାକ ପୁଅକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ 7ଟା ଝିଅ ମୋର ହେଲା। ମୋର ଦିନକ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୋର 7ଟା ଝିଅ? 7ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଅଲଜିଆ ହଁ ତୁ
ତ ପାଲା ଗାଉଛୁ ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ଘର ଚଳଉଛୁ ହଁ 7ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା କେମିତି ଦେଲୁ ସାର୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପାଲା ଗାଇକି ପଇସା ନେଲି ମତେ ମରଣ ହେଇଯାଉ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇକି ଶିକ୍ଷିତା କଲି ଭଲ 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 ଯେତକ ଯାକ ଝିଅ ସମସ୍ତିକି କଲେଜ ମଡା କରେଇ ବାସ୍ ଯେମିତି କଲେଜକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଗଲେ। ଭାଇନା ହଁ। ତମକୁ ସତ ମତେ ମିଛ ହଁ, ହଁ। ହଁ। ମତେ ସତ ଭାଇନା ତମକୁ ମିଛ ହଁ ମତେ ସତ ତମକୁ ମିଛ ପିଲା ଗୁଡାଙ୍କର କଲେଜରେ ପଢିଲା ମାତ୍ରେ ନଲେଜ ବଢିଲା ହଁ ହଁ ଜ୍ଞାନ ବଢିଲା ଯେମିତି କଲେଜକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ତା ସାଥିରେ ଚାଲିଲା 5 ପଇସା ବାପା ମୋ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାପା ମାନେ ଓଲଟି ସିଏ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଲୁଛି ଏଠି ଛାଡିଆ ଏଟା କିଭଳିଆ ବୋପା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ହଁ। ଏଟା ମୂର୍ଖଟା କଥାରେ ହସିବେନି ଆଉ 7ଟା ଝିଅ ହନ୍ତୁ କିଛି ଚୁପ୍ ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଚନ୍ଦା ହଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ହଁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ତୋ ଘରେ ରହିବ କାହିଁ 70 କିଲୋ ମାସକୁ ଏରେ ମୁଁ ପରା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଖୋଜିଲି ଯେ ମତେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମା 2.5 କିଲୋ ମୁଁ ଦେବି ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ମୋ ବିଦ୍ୱାନ କଦମ୍ବ ଆଜ୍ଞା 64ଟା ନର୍କରୁ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଉଦ୍ଧାର କରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରେ କେମିତି ପ୍ରମାଣଟି ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା ଆଣନ୍ତୁ। ହଁ କହିଲେ 64 ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଖୋଜିଲେ ଯାଇ ମୋଲେ ଖବାଇ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋଲେ ଖବାଇ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋଲେ ଖବାଇ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋଲେ ଖବାଇ 64 ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଖୋଜିଲେ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷ ଧାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିତୃପୁରୁଷ କୂଳରେ ଅର୍ଥ ବାପ ଘର କୂଳରେ ବାପ ଘର କୂଳରୁ ଝିଅଟିଏ ବିବାହର ସରିଲା ପରେ ବିବାହ ସାରି ଜୋଇଁ ସହିତ ଯିବା ବେଳେ ଝିଅ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆକୁ ଧରିଥାଏ ଏ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାପ ଘର କୂଳର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପା ମା ବଂଶୀ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଝିଅ 64ଟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇକି ଯାଏ ସେ ପିଣ୍ଡର ନାଁ କଣ ନାନୀ ମୁଖୀ ପିଣ୍ଡ ହେଲା ନାନୀ ମୁଖୀ ପିଣ୍ଡ ନାନୀ ମୁଖୀ ପିଣ୍ଡ ଝିଅ ବାପ ଘର କୂଳରେ ବାପ ମାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇକି ଯାଏ ଯାଏ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ତାହେଲେ 64 ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନର୍କ ପୁତ ନର୍କ 1 ମିଶିଲା 65 ବାକି ରହିଲା 19 କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 84 ନର୍କ ନା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 19ଟା ନର୍କ ନର୍କ ଏ 19ଟା ନର୍କ ଆମକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଥାଉ ନହେଲେ ଇଏ ଥାଉ କଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏଟା ଆର ପାଲା ବାଲା କରିବ କହିଲାନି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ୟା ପରେ ଆଉ ସେ ଆସିବେ ନା କହିବେ ନାଇଁ 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 କାଲି ପରା ଆମର ପ୍ରଥମ ଥାକ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଫା କରିଦିଅ ନହେଲେ ହଁ ସଫା କରିଦିଅ ବାଇକ କହିଲେନି ଥାଉ କାଲି କହିବା ଥାଉ ହଁ ବାহ ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଉ 3ଟା କଥା ଆଜ୍ଞା କହି ସାରିଲେଣି ଏଇଠି ଠିକ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣଟି ଆଣିବା 19ଟା ପିଣ୍ଡରୁ ବହୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନା କେତେବେଳେ କୋଉଠି କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ଟିଏ ଦେଖିବା ଓ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଝିଅ ବିବାହର ସରିଲା ପରେ ପରେ ବାପ ଘର କୂଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୂଳକୁ ଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦ୍ୱୟ କୂଳ ସମଯୁକ୍ତା ଅର୍ଥ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରେ ବୋଲି ତାର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ହେଲା ଦୁହିତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ବିବାହଘରର 3 ଦିନର ରାତିରେ ନିଷେକ ହୋମ ହୁଏ ଏ ନିଷେକ ହୋମ ବେଳରେ ବହୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୂଳର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 19ଟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦିଏ ଏଟା କୋଉ ଦିନ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଦିନ ରାତିରେ ପୋଡା ନଡିଆ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ବାପା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଗୋଟିଏ ନର୍କ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ 64 ନର୍କ 64 ନର୍କରୁ 64ଟା ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା
64 जोगिनी गणक उद्देश्य पितृ पुरुषों लगी बहु उद्धार करे 19टा नरक धन लो श्रेष्ठ नरक हूँ पुत नरक केवल से गोटे नरक श्रेष्ठ नरक से पुआ उद्धार करे बाकी 83टा नरक रु झील रूप आ बहु रूप उद्धार करे झील पुआ भागवत पढ़ुथिबा झिया बसी गीता गाउथिबा पुआ भागवत पढ़ुथिबा झिया बसी गीता गाउथिबा बंधु परिजन घेरी थिबे पिंडु प्राण मोर छाड़ी जीवा माधव हे माधव माधव हे माधव भागवत पढ़ुथिबा झिया बसी गीता गाउथिबा पुआ भागवत पढ़ुथिबा झिया बसी गीता गाउथिबा बंधु परिजन घेरी थिबे पिंडु प्राण मोर छाड़ी माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे माधव किए देउथिब तुंडरे निर्माल्य किए देव गंगा पानी किए देउथिब तुंडरे निर्माल्य किए देव गंगा पानी किए पिंधाइब अति धारे धड़ा लुगा खंडे आरी किए पिंधाइब अति धारे धड़ा लुगा खंडे आरी पत्री बसी मोर कांदुथिब भाई बोको के बांधुथिब पत्री बसी मोर कांदुथिब भाई बोको के बांधुथिब आखिरे आखि बिछिबा इंदु प्राण पक्षी उड़ी जीवा माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे माधव माधव हे माधव तुम्हारी विश्वास थारिली निश्वास संसार जंजाल सारी तुम्हारी विश्वास थारिली निश्वास संसार जंजाल भूली तुम हाथे देई पुनराई डाकू आसिथिबी चारी तुम हाथे देई पुनराई डाकू आसिथिबी
ଅକସ୍ମାତ ଆମର କଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁତ ନରକରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରକରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର करे ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଳକା ତେୟାସି ନରକରୁ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ହଁ ତ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳର ହିତକୁ ସେ ସାଧନ କରେ ବୋଲି ଖାଲି କଣ ତା ନାଁ ଦୁହିତା ନା ଝିଅର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଜ୍ଞା ରତନ କନ୍ୟା ରତନ ହଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧାଡିଟା ଆଣୁଛି କହିଲେ ହୀରା ଲୀଳା ମୁକୁତା ମାଣିକ୍ୟ ଦୁର୍ଗାରା ସେହୁ ବାଇ ଦୁର୍ଗାରା ହୀରା ଲୀଳା ମୁକୁତା ମାଣିକ୍ୟ ବାଇ ଦୁର୍ଗାରା ସେହୁ ବାଇ ଦୁର୍ଗାରା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କନ୍ୟାର ତନାରା କନ୍ୟାର ତନାରା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କନ୍ୟାର ତନାରା କନ୍ୟାର ତନାରା ହୀରା ଲୀଳା ମୁକ୍ତା ମାଣିକ୍ୟ ବୈଠୁର୍ଯ୍ୟ ଗୋମେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଚୀଜ ଆଜ୍ଞା ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ କଳନା କରି ହୁଏ ନା 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 ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କୋଳରେ ପୁଅ ନଥିବ କି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ନଥିବ ତା ସିଏ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ ଦିଟା ଆରେ ପୁଅ ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନା ଆଉ ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଆଉ ଝିଅଟେ ବି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନାହିଁ ନା ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି ଏଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲାର ତର୍ଜମା ସେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବାକି ଝିଅ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ନରକରେ ପଡିକି ସଢିବେ ନାହିଁ କେମିତି ହେବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆଉ ଧାଡିରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଣିବା ଶ୍ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛ ନନା ଏ ଓଳିଆ ଯାଇଥାଏ ଓଳିଆ ନୁହଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ବୋମା ମାରୁଥିବୁ ସେ ଖାଲି ଗଳ 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 ବାହାରିଥିବ ତାହେଲେ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ଜନ୍ମି ମଧ୍ୟ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅ କୋଳରେ ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ହେଲା କଲେ ଯସ୍ୟ ଗୃହେ ପୁତ୍ର ନାସ୍ତି ତସ୍ୟୈବ ପୁତ୍ରିକା ପୁତ୍ର ଦଦ୍ୟାତ୍ ଧନ ହରେ ବଚର ମିথ্যা ମୁନିର୍ ବଚ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାହା କୋଳରେ ପୁଅ ଜମା ନାହିଁ ତା କୋଳରେ ଝିଅଟି ଅଛି ତ ଯାହା କୋଳରେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ପୁଅ ନାହିଁ ତା କୋଳରେ ଝିଅଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ପୁତ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତା କୋଳରେ ଝିଅ ଜମା ନାହିଁ ସିଏ ବି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପୁଅଟି ସିନା ମରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅର ଔରସଜାତ ପୁତ୍ରଟିଏ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ନାତିଟିଏ ଅଛି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ବାଟ ନାତି ସେ ବୁଢା ବାପା ବା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡାଏ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ କଥା କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ ଖପରା ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ସରଗେ ଜାଳିବ ଏଇ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ